At ganoon din ang Team Beshi with 3 points. Pasok sa second round. Okay, para sa second round, Ellen and Lenlen, come back, ladies. Rock on. Shout out, Lola Bellin. I'm sure Matutuwaka. We're now advancing to the second round. Bossing Boss Joey, Bago Po Teo Mag, second round. Meron po akong tanong. Meron kang tanong. Ano ang tanong mo? Yeah, wow. Rock on. Bossing Boss Joey, use curtain at kitchen in a sentence. Curtain at kitchen po. Use Use curtain, curtain at... and kitchen. kitchen. In a sentence. Sige. Aranin na natin. Oh, use it. Aray, huwag mo akong curtain, masa kitchen. Ano daw? Aray, huwag mo akong curtain. Huwag daw kurutin. At masakit yan. Masakit Masakit yan. yan. Okay. Sige, magkapatid nga kayo ni Ellen. Sige, laro na tayo. Okay. Players, for this round, you need to guess 3 words. Remember, in case of a tie, Ichi check name an ang huling salit nanahulan ni. Rock on. Good luck, Laban, Laban Lang. Aha. Team Beshi ang mauna, Mars and Kim. Ah, mauna pa sila? Oh. Sino ang... naka 3 points sila. Ikaw ang tagatanong. Sige, Mars, Mars. doon ka. Mars, Pwesto sino ka, rin, Mars? Megan. Ayaw mo ng Maghiwalay bars? naman tayo. Mars. Yan, okay. Okay, nakapwesto na. Pili kayo ng category. Hayop, lugar. Ano? Hayop. Hayop. Ayop, lakas boses, ha? Hayop. No coaching. Diretso lang ang tingin. Diretso tingin. No coaching. Diretso. Okay, timer ready. Kanya lang ang tingin. Give me 5 on the board. Timer starts now. Land. Hindi. Water. Oo. Lumalangoy ito. Isda. Hindi. Jellyfish. Oo. Dikya. One point! Next word. Go, Mars. Land. Hindi. Water. Hindi. Air. Oo. Mosquito. Oo. Pwede. Langaw. Oo. Hindi na insekto. Oo. Langaw. Oo. Pwede. Bubuyog. Oo. Pwede. Lumilipad. Lamok. Tagalog. Oo. Lamok. Hindi. Tutube. Oo. 2 points. Next word. Go, Mars. Land. Oo. Air. Hindi. Land. Oo. Land. Farm. Oo. Inaalagaan. Oo. Pwedeng kainin to. Hindi. Pwede. Diretso Camping. tingin. Diretso Hindi. tingin. Inaalagaan. Oo. Pwedeng kainin. Pwede. Baka. Oo. Oo. Tagalog. Oo. Ay, Baka. Hindi. Oo, hindi pwede. Hindi. Tagalog. Hindi. English. Oo. Cow. Hindi. Inuulam. Pig. Hindi. Chicken. Hindi. Inuulam. Pass. Ay! Next word. Land. Oo. Air. Land. Pwede. Farm. Oo. Inaalagaan. Oo. Pwedeng ulam. Pwede. Oo. English. Ha? English. Hindi. Tagalog. Manok. Oo, pwede. Uri ng manok. Oo, pwede. Uri ng manok. Uli ng manok. Come on. Texas. Texas. So, ganon. Panabong. Hindi. Panabong. Wait. Uri ng manok. Bulik. Panabong. Bulik. Itik. Oo! Ang lakas na job. Paano mo naisip yun? Wala ka sa tsamba ito mga ito. Galing ni Morris. Galing sila, boss. Mga tsambador to, ha? Okay. Ayun, 3 points. Okay, thank you. Nako, problema yung yung sisters. Tingnan yung Dimple Sisters, Janice. Oh, sino? And Marivic. Sino ang tagatanong? Teka, Janice. Pwesto. Diretso tingin, ha? Sa Janice. category na lang ang natitira. Lugar. Lugar. Okay. Timer ready. Give it 5 on the board. No coaching. Timer starts now. Pilipinas. Hindi. Asia. Hindi. Ibang bansa. Oo. Europe. Pwede. Germany, Italy, Romania, Poland. Wow. Poland, Italy. Malapit na? Hindi. Lipat. Pass. Lakarin mo. Next word. Pilipinas. Oh, hindi.
Asia. Hindi. Europe. Hindi. Africa. Hindi. America. California, Nevada. Los Angeles City. Pwede. Oh. Washington. Pwede. 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 California. Pwede. Pass. Ay, nagpas. Next word. Pilipinas. Oo. Luzon. Oo. NCR. Hindi. Mimaropa. Region 1 Iloilo. Bulacan. Yeah, pwede. Bulacan. Pwede. Tarlac. Pwede. Nasa Region 3. Oo. Bulacan. Aurora. Tarlac. Yeah, pwede. Tarlac. Zambales. Pwede. Region 2. Camarnava. Oo. Pwede. Caloocan. Rizal, Quezon. Pass. Region 3 ka na Next eh. word. Pilipinas. Oo. Luzon. Hindi. Visayas. Oo. Mga Leyte. Oo. Samar. Oo. Tacloban City. Hindi. Ormoc City. Hindi. Dipolog City. Hindi. City. Hindi. Dipolog. Tacloban City. Ormoc Hindi. City. Hindi. Samar, Leyte. Yun. 1 point. Last word. Pilipinas. Hindi. Luzon. Hindi. International. Oo. Asia. Oo. Middle East. Oo. Near Asia, Japan, Hong Kong, Oo. Beijing, Oo. Tokyo, Vietnam, Cambodia. Oo. Cambodia. Tak. Indonesia. Hindi. Pwede. Indonesia, India. Pwede. Kuwait, Qatar, Oman, Pwede. Jordan. Pwede. Malapit na. Oo. Hindi pa ako nakarating doon. Japan. Oo. Pwede. Tokyo. Oo. Last 30 Pwede. seconds. Tokyo. Malapit na. Near Asia. Southeast Asia. Oo. Bangladesh. Indonesia. India. Pwede. Bulacan. Hindi. Santa Maria, Bukawi. Oh, shout out. Okay po. Yun lang ang pinalimutan mo. Asa na yun? Sawadika. Kapong Sawadika. Capcom Crab. Thailand. Thailand. Okay. Ay, so ang pasok sa jackpot round ay ang Team Beshi. Thank you po. Oy, jackpot round tayo. Ellen, come back, please. Ellen. Ayun. Rock on, players. Jackpot round na tayo. We're rooting for you. Yahoo! Okay, i-rock on nyo na yung jackpot round. Players, Daito say round 3, all categories na enghuhulan niyo. Pwedeng magpass pero hindi na mababalikan ang words. If you get 1 word, you win 10,000 pesos. If you get 2 words, you win 20,000 pesos. Ellen? Players, but if you get 3 words, panalo kayo ang jackpot prize na 50,000 pesos. Good luck. Rock on. Okay. Sino mangula? Ikaw pa rin. Ikaw pa rin, Mars. Mars. Sige, balik sa pwesto. Mars. Okay, timer ready. Give me 5 on the board. The timer starts Chamba. Si Chamba to eh. now. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Lugar. Hindi. Pagkain. Oo. Breakfast. Hindi. Tanghalian. Hindi. Almusal. Hindi. Merienda. Hindi. Street food. Hindi. Pagkain. Liquid. Condiments. Oo. Oo. Condiments. Oo. Patis. Tagalog. Oo. Tagalog. Oo. Patis. Hindi. Toyo. Hindi. Mantika. Oo. 1 point. Next word. Go, Mars. Tao. Hindi. Bagay. Oo. Bagay sa bahay. Pwede. Sa loob. Oo. Sa loob ng bahay. Oo. Hindi. Sa labas. Pwede. Hindi. Bagay. Oo. Sa loob ng bahay. Oo. Ano to? Sinasabit sa dingding? Hindi. Sa labas? Hindi. Basahan? Mga ganon? Hindi. Sa labas? Hindi. O pas? Ting yung wall eh. Wall. Next word. Tao? Oo. Pangkalahat? Parte ng katawan ng tao? Hindi. Pangalan ng tao? Oo. Artista? Hindi. Sports? Hindi. Beauty queen? Hindi. Newscaster? Hindi. Tao? Parte ng katawan ng tao? Hindi. Artista? Hindi. Hindi
Hindi siya parte, hindi siya artista. Celebrity ba to? Hindi. Tao? Ano Oo. siya? Sa sport? Hindi. Hindi rin. Ano pa ba? Huwag kang papas. Kaya ko ba? Oo. Tao. Kanya mo pa yan. Pangalan ng tao? Oo. Hindi siya artista? Hindi. Ordinaryong tao? Hindi. Ano ba siya? Fiction? Fictional? Hindi. Hero? Oo. Hero? Oo. Sa pera? Oo. Wala. Hindi. Hero? Jose Rizal? Apolinario Mabini? Sige. Pass. Ferdinand Oo, Magellan? hindi Pwede pwede. magpass. Oo. Pwede mag-pass. Ferdinand Magellan? Oh, sayang oras. Eh. Pass. Oh my God. Tao? Go, Mars. Hindi. Bagay? Hindi. Hayop? Hindi. Lugar? Oo. NCR? Oo. Malabon? 30 Hindi. seconds left. NCR siya? Oo. Parang Mandaluyong? Oo. Ateros? Oo. Pasig? Taguig? Oo. Taguig? Oo. Taguig City? Oo. 2 points. Go. Last word. 20 Tao. seconds left. Hindi. Bagay? Hindi. Lugar? Hindi. Hayop? Oo. Hayop sa land? Hindi. Air? Oo. Air? Uri ng insekto? Oo. Pwede. English? Hindi. Tagalog? Oo. Insekto? Oo. Lago? Sige. Bubuyog? Congratulations, panalo kayo ng 50,000 pesos. Thank you sa mga players. Thank you, Ellen and Ellen. Good job. Thank you, Dub Arcades. See you next time. Inget KO 14344. Rock on. Bye everyone. Take care. Always remember ang bilin ni Lola Belen, uminom ng tubig at laging manood ng Eat Bulaga. Yes. Di ba, kung hindi ko kayo pinag-pass, pasalamat kayo sa akin. Pasalamat kayo kay Joey. Jackpot kayo.